1971 পূর্ব পাকিস্তানি থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ নানানি বাগৈ বঙ্গারতে ওইসা স্বাধীনতা সংগ্রাম লাইখা আফুরু যে 15 লক্ষ নিব কবাং রিফিউজি ফাইনাই রক 276টা ডিটেনশন ক্যাম্পনি যে 15.5 লক্ষ প্রায় রিফিউজি রকন তঞ্জাকমানি শেখ মুজিবুর রহমান ভাই ইন্দিরা গান্ধী চুক্তি খাইলাইয়ে বাংলাদেশ না স্বাধীন খাই রেখা স্বাধীননি পরে যত রিফিউজি নাই রং কিফিল রহনানি বাগৈ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন রেখা যত ইন্ডিয়ানি চিফ সেক্রেটারি রগ্ন প্রশাসক রগ্ন যে 29 তারিখ নভেম্বর 1971 কিন্তু আবরগ্ন অন নোটিফিকেশন ন আফুরনি থেকে সুকুময় সেনগুপ্তনি সরকার আবন অনোটিস ন ফবৈতনখা আফুর যে বিরোধী দল হিসেবে তিপ্রাসা যে নেতা তংনাই এমএলএ তংনাই রক এবং তিপ্রাসা কংগ্রেস মন্ত্রী তংনাই রক বরক যতন ফবৈতনখা বরক নাগরিক খাইনেন দাবি খাইকা এরপরে বরক 1972 নাগরিক খালাই ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্যনি স্বীকৃতি নাখা বরক ডিপোর্ট খাইলিয়া তাবুক জরা ফবজাগৈ ন দङ আবনি পরে তরে তরেখাই ফাইयै 1978 তেইশে নির্বাচন নখা সরকার সালাইজাখা 79 তেইশা উপনির্বাচন নখা নির্বাণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরানি গভর্নমেন্ট ফ্রন্ট খাইকা আবুনি পরে 1979 থেকে 1980 ত্রিপুরাও সাম্প্রদায়িক ডাঙ্গা নাঙ্গা আফ্রিনি গতনা নাইদি আমালো মানে আপ্রিয়ত যত পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ নিজে ফাইনাই রকন আইডেন্টিফাই খাই খাইয়ে বরকন জানি যা হাও কিফিল রহনানি সামুং তো খাইজাগলিয়ানো খরাং সুদি তিসানাই করে বরং যে ফাইনাই বরক যতন সরকারি চাকরি মানখা নেতা মন্ত্রী মাইখা যতন নাগরিকত্ব মান মাইখা বরক বাইন সদরনি কামালঘাট প্রদীপ দেববর্মা মুই খরচা বরক 1505 থানি 5 তারিখ জুন 1980 শুক্রবারনি দিন আদিন 1500 কসক লাইতেনি কক বাংলাই বথিবে তানজাখা আবনি পরে প্রদীপ দেববর্মা তাই বিনি লগিনি বড় অওয়ানসা তান্নাইন রমনা নাইপ্রু থানা ফাসিং খারকা কিন্তু থানানি পুলিশ অপরাধীন রমিয়া করে সরাসরি তিপ্রাসানি ফাসিং গুলি শুট খাইকা 5 তারিখ জুন থেকে 6 তারিখ জুন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা নিনি জিরানিয়া রানীবাজার মাধব বাসকাপড়া কলাবাগান চম্পকনগর অবহাই কবাংমা জাগারগ ওরপাতিখা পুলিশ তাই ওয়ানজৈ যৌথভাবে চিনি বর্ণ রিফ্রিগি নক সগৈ কগৈ থারকা কিন্তু 7 তারিখ থাঙে মান্দায় ওয়ানজৈ রং তিপ্রাসা পাল্টা আক্রমণ খাইমানো ত্রিপুরানি গভর্নমেন্ট তৎকালীন গভর্নমেন্ট মান্দাই ডাঙ্গা 1980 7 জুনের মান্দাই ডাঙ্গা হইছে সুইচিবু আবনি সেকাং থেকে যে চেংমানি কাহিনী ন বরক তাবুক জরা সিলিয়া সালিয়া গসিলিয়া কিন্তু চিনি তিপ্রাসা নেতারক সুদৈছে আ কুবুইকক ন সালিয়া ফবৈছে তনসি উনকাই আফুরনি থেকে চিনি বরক যে ককজাকমানি বথারজাকমানি তানজাকমানি সোলজাকমানি তাবুক জরা চিনি নেতা লিডার খরকসাপানো লিগেল অ্যাকশন নানানি বাগি থাইয়া আইনি নগদ থাঙি কেস পাল্টা কেস খাইলাইয়া শুধু অপরাধী সানামজাগি মাং जों ফাইকা আবনো কারিব 1952 ত্রিপুরাও কাইসা তাইসিং কারি কালাংজাক মানে কোনতে ছাপিনা নাইও আর মুক্তি পরিষদনি যে গেরেলা রমন ককনানি নামে হাজার হাজার ত্রিপুরাসান নক সবই গুলি খালাই কক্ষা আপ্রুভ চিনি কোনো লিগেল কোনো অ্যাকশন বা রিয়াকশন করে তাবুক জরা চিনি বরক বথার জাকমানি কক জাকমানি বা ভায়োলেশন খাই জাকমানি আইনিগতভাবে পদক্ষেপ নানানি বা রিয়াকশন নানানি বাগে কোনো লিডার তাবুক জরা চিনি বাগে খরাং তিসাইয়া ও তাবুক ভাবি নেই তাকুতে বুঝছ আবনি পরে 1980 থেকে 1990 যে কাতাল ফাই তংনাই কন্টিনিউ ফাতার হানি বড় রকম অ ত্রিপুরা হানি সরকার বো নাগরিক রই থাঙো অপোজিশন রাখবো সাপোর্ট খেলাই থাঙো আবনি পরে 90 থেকে 2000 পর্যন্ত যে ফাইনাই বরগনাব আবহাইকে রোজাগৈ থাকা কিন্তু 1971 ফাইনাই রিফিউজি রকন 1980 ওরপা তিরুতা খুবই বুকুকসম আবহাইকে 1990
দামসারাও কাইসা পুলিশ সরাসরি ব্লক ডেপুটেশনে চিনি বড় রং গুলি শুট খালাই 7 জনাनो গণহত্যা খাইকা আর দিননি খরকসা থৈনাयनि বুমুं आं मानैतो फोतारबो চেমটি হালাম বরি পর্যন্ত ইয়গলিয়া কগিবে থারজাকা কিন্তু চিনি নেতার এবং সরকারও তংনাই সরকারি পক্ষ বা অপোজিশননি কোনো লিডার আবনো তৈনি আইনি পদক্ষেপ নানা নাইয়া লিগেল অ্যাকশন নানা নাইয়া কেবনি বাকি কোনো কেস করে শুধু মুম সগলাইও প্রতিবাদ মিছিল হনি খাইলাইও ভোটিং মাইলিস না লাইও পলিটিক্যাল মাইলিস না লাইও আবো হাইকে ইমাং ঘটনা চলিলাই ফেকা আবনি পরে টিএনবি হনি কাইসা অর্গানাইজেশन नखा उग्रपन्थीनो दुसरुई गोबांमा बरक न बोथारै बुइनि द फरक अ जायगा प्रमोशन नाय दङ किन्तु बोथार जाकमानि परे बलंनि बरक सेनामै रजागो बलंनि बरक न चबानाय हनि सेनामै रजागो साधारण बरक न कखनो कोनो लिगेल एक्शन ना हाजागलिया कोनो क्षतिपूरण मालिया थामगि रजाखा नेतारक बाय कोनो साधारण बरक काहाम करनो kaham tongkasang tongnayne botharja kangkai bising tikai 13 din tangdrop sradd khaidrop 2000 3000 5000 rang roi thamogei ro kestar sidi nono sing baboni bodala chakiri ron kes rekhai nor chakiri mangla khnei bandi ui thamogei borogno obahai khlai bandi ui par khai tui phaija ka tabuk jora dakhuktai bukhukso aboni porebo sinio ahawo gabangma shukram deborma hai SDO খরকসা সদরে SDO 2000 बोथार जाकमानी कोनो इन्वेस्टिगेशन लिया अपराधी रंग रमजागलिया कोनो केस लिया के जे शशि मोहन देबरमान बोथार जाकमानी न कारै कल्पना जमातिया बोथार जाकमानी कोनो केस लिया ते तामनाय बना गायत्री देबरमा बोथार जाकमानी रवि लिटन बोथार जाकमानी प्रियंका रियांग बोथार जाकमानी अबहायते बो लेखा गना पाया मानदायो काइसे गण डेपुटेशन ए बुधु देबरमा हनि काइसे कायरेनी मानदाय कायरेनी चराय क्लास 9 नि छात्र बोथार जाकमानी कोनो केसिं लिया बफानो 5000 रां रुई चाकरि रेनाय हनि सयतलाङै थांगा आनि बोसानो टीएसआर कगजिया आनि बोसानो उग्रपन्थीनि गुली बायसा आनि बोसला थैयो हनि कागज सैरिनाखा रवि लिटननिबो सेम आबहायनि घटनांखा आबहाय खलायतलाङै कोनो आइननि एक्शन नाजागलिया अपराधी रंनो कोनो साधारणानि व्यवस्था खाइजागलिया रुलिंग पार्टी तो खाइलिया न अपोजिशन तंगनाय कोनो टिप्रासन नेता बा वानजै नेता ताबुक जरा केबो कक सालिया आबनि परे प्रियंका रियांगनि काइसा घटना आबतेबो रहस्यजनक जे कोनो बरक एक्सिडेंट नङै थैके बन खसानाय फायर सार्विस खसावो इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट खसावो किन्तु तत्कालीन अरनि चीफ मिनिस्टार बसे आबनि स्टेटमेंट रिसीवो पुलिस डिपार्टमेंट बरलिया फायर सार्विसमेन बरलिया तामने चीफ मिनिस्टार साकाफुरनि जे चीफ मिनिस्टार आंबो बुंसालिया नर तत्कालीन सब मुख्यमंत्री आबनर काहमकान साइबानो आफुर साका प्रियंका रियांग गाड़ी एक्सिडेंटे मारा गेसेन निसाव ताबुक आनी प्रश्न खाय अवश्य प्रियंका रियांग जुदी गाड़ी एक्सिडेंट न थई तंखाय ब गाड़ी बुसुक नंबर गाड़ी तमा गाड़ी ड्राइवर साबो बरक ताई खरक बुसुक एक्सिडेंट खा खरक बुसुक थैका गाड़ी नंबर बुसुक अ जे आहत अंगनाय रक ब हॉस्पिटल चिकित्सा तंग गाड़ी नंबर बुसुक आबो सह नों स्टेटमेंट ना तंगमाब्ले एक 2 नंबर प्रियंका रियांग जुदी गाड़ी एक्सिडेंट नङैनो थैके हंखाय बिनि डेड बॉडी न खसापुरो तामंगै बिनि याग याकुं या खाखलाब बखरक गबाय नुगिया ताङै बिनि साकनि रिले कमाय थां ब गाड़ी एक्सिडेंट नङैनि पैसेंजर नि बा डेड बॉडी नि बा उन्डेड नि साकनि रि कमाय थाङो थै थांमानि परे साकनि रि कमाय थाङो बेकरें याग याकुं कोनो जगह फनो कोनो साकरै बायमा करै दुखुमामा करै कोनो स्पॉट करै मान ब बाहायके एक्सिडेंट नङै आबो साकनि रि बा कमाय थां नों माननीय चीफ मिनिस्टार नों आबुनि उत्तर रैदे रखा आबुनि तथ्य नों रखा आं बना सोंना मुसुङो प्रियंका रियांग जुदी गाड़ी एक्सिडेंटे मारा हये थाकेन अथवा मारा गिये थाकेन ताहले तार शरीरेर कापड़ गेल कोथाय সেই দিন ওই গাড়িতে আরো কতজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন আরো কতজন আহত হয়েছিলেন বা নিহত হয়েছিলেন সেই গাড়ি কি গাড়ি ছিল কত নাম্বার ছিল ড্রাইভার কে ছিলেন ওরা কোথায় চিকিৎসাধীনে ছিলেন আপনি তো সেই তথ্য বলেননি শুধু প্রিয়ঙ্কা রিয়াংকেই বলেছেন যে উনি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছেন আপনার এই কথার কোনো লজিক আছে আমি মেনে নিলাম গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছেন
কিন্তু কত নাম্বার গাড়ি, ওই গাড়িতে শুধু প্রিয়ঙ্কা রিয়াং একাই ছিলেন, কোনো পাইলটও ছিলেন না, ড্রাইভারও ছিলেন না, গাড়ির নাম্বারও ছিলেন না, আর অন্য কোনো প্যাসেঞ্জার ছিলেন না। কোন যুক্তিতে বললেন? ওর শরীরের কাপড়গুলা কোথায় গেল? উনি তো জিন পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। জিন স্যুট পরে আসা লোক কোনোদিন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে বিনা বস্ত্র হতে পারে না। আপনি কোন যুক্তিতে এই উত্তর দিলেন? কিন্তু প্রশ্ন ত্রিপুরানি কোন লিডার তাবুক জরা খায়াকো जों কিন্তু বড় নন কপ্রমই বডলাই ফাইও বিনিময়ে जों তামমান থাইসুক চারা ফাংসা মানো, প্লাস্টিকনি বালতি মানো, खोथों मथासा मानो, केबो केबा विधवा बाता हने रांदिनी बाता हने रजागु, केबो हंकेबा बयस कया फानो बुरांखा हने 60 बছর सनामी बाता रजागु, लेबार सार्टिफिकेट रजागु, বিনিময়ে অস্তিত্বনি কোনো সেফ সিকিউরিটি তো নং রজাগলিয়াবলে তাবুক জরা বতি প্রসাদ বিনি সাজক রেপ খাইজাক মানে সাজক সাজলা বথারজাক মানে হানক বথারজাক মানে হি গ্রেপ খাইজাক মানে বিচার মাংখা আনা তথ্য রদি আনা প্রমাণ রদি ত্রিপুরা হানি লিডার র आं जनगणनि थानि अबबिचार प्रश्न प्रमाण रेना नायो जे जों गमामानि पिछने दायी साबं खाना वानसुकनायला कामालघाटनि गायत्री देबबर्मानो बसाइबाय कनै बाजारनि आगरतलानि किफिलपुरु बासनि बसाइनो बय बिहिंनो नारगै ताइदिनो कथै लामा किनार खिखलायतनखा लास्ट पर्यन्त गायत्री देबबर्मानो सिनाल सनाम रलायखा कबरनो फानासे बथारका अंका अपराधी साजा मानो चिनर काहाम करेनो बथार मासे सिनाल से सनामी फबलायो कोनो बिचार मालियाब्ले जों केबो केस रेलियाब्ले आबोनो करे ताबो कतालखै फायदे जों 2019 माधवबारियाव जे गण हत्या खाइजाक माने कासे डेपुटेशन आ दिने जे कगजाक नाय रखनो गभर्नमेंटनि थेके क्षतिपूरण तो रलिया अकनाय रखनो कोनो अपराधीनो गभर्नमेंट साजा बरलिया साजारेना बागै कोनो पलिटिकल पार्टीनि लिडार रक दाबिबो खाइलिया बरं आ जे मिसिल खलाय थानाय लिडार रक आबरनो केस रेनानि बेपार राजबारी बोबागरानि नगद 3 बार आचुक लायखा जत नेतानि लिडार आ जत पलिटिकल पार्टीनि लिडार रक फाइका किन्तु केबो केस खाने गसिलिया যতনা আঞ্চলিক পার্টিনি নেতা যতনি বুকুগণ ত্রিপুরাসা দফা কামানা নাইমানি কক সাজা যতন ত্রিপুরাসা দফা কামানা নাইমানি ত্রিপুরাসা হা কামামানি মুক্তি চর চরাইলাই মোখাং মুখ মকল রবন লাই ততরা কিছিকে কাবলাইনাই দল রিসা ততরা ফানলাই চিরি খংনাই দল টেবিল ইয়াম সংগ্রহই বাসন রানাই রংনি দল কিন্তু আদিনো কেবো আবনি কেস রেনা গসিয়া যতন উসুলি থাকা তামো সাকা जों मोमबाति सगै प्रतिबाद खायनाय नेसुनि छात्र संगठननि बररकाम साका चिनि मुभमेन्ट तमनाबो जोंनो केस खायन हनि साका पलिटिकल पार्टी रक्तम साका जों चिनि बेनार तै रलायान हनि साका जौथबा बेरनानि को सिलाइलिया दनर फन रलाइदि काहाम को जेसकैपनो अपराधीनि साजांना को अबहाय खालायसिं जेकुनो अन्यायनि एक्शन रिएक्शन नाहानानि दरकार आबहाय नाहा जायगानि बागैसे बयनिबो सावर लयिं दङ जों चेलेन्ज खायनानि दरकार फाइका ताइ उसलनानि कगलिया जों थैनानै किरिनानि कगलिया बन किरिवि आं सिरिंचाखाय आनि बंश बिहिक बसा साजक साजला बोथार जागनानि खेत जमी हा राज्य सेकजागनानि जरालिया ताबो जों साहस मा खायसिनाय जों कमामानि थेके रखांना हंकाय आनि जेनेरेशन जरा थैथांसितों आनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों रक्षा खायनानि बागै निजिनो आत्म बलिदान मार सिनायनि सालायमानि परबो बरक केबरनानि गसिलिया बुइनो पर्यन्त तार देहनि माना खालायलायखा आ नेता रकनि दाराय जों उद्धार दा अंनो हंकाय जों तिनि अ जागा फायि लामा बांमा सिं प्रकाश्य गारिओ रेप खायजागो लामाओ रेप खायजागो नारगै रेप खायजागो अ बिचार जों मादे माननो सालाय बाथग्र हंकाय जों तिनि बोथार जागैबो कक सालाय मालाय लिया थाब्रा जागैबो कक सालाय मालिया बुजागैबो कक सालाय मालिया जोंनो बुजागनाय जोंनो जेला सबजांनाय जोंनो बिचार खायजांनाय जों दंसिवो अथस जों मैसिंके ककसे सास्लाब माया कक सामानि लगे लगे बखरक फातिरि रलायो नक बखगरि लायो गारि बखगरि लायो दुकान बखगरि लायो
bagan sogi rilayo जों bai जों se asik nang kok khanai me khai nini thamchi 100 degree kawi brass ngi nang choprop manu hungkai je dofa nini bongsono ses khlai nini sajak sajlano ses khlai nini nangma nini hikno ses khlai re phai butharangai nini hara jodi karno seknai no nang tamung kok saran je lakine nang yedaro abuni bagi nang tasu bukurono sana nayo जों कमामानि पिछने साबदायि नरक वानसुकदि अबहाय बररकनो जों 75 বছর बोद्रै फायै उसक कमामानि रेजाल्ट मान खांकाय ताई 75 বছর बरखाय बरनि लगिर थारै बोद्र लायै नों बाय आं ताखकनै बोथार लायै आसल शत्रुनो बोले जों यासि सरि पर्यन्त कक सारागलिया प्रतिरोध खायना तो दूरेर कक प्रतिबाद खायना तो दूरेर कक चैलेंज खायना तो दूरेर कक कक पर्यन्त से फिरग्रागलिया लिगेल पर्यन्त थांग्रागलिया हंकाय ताई 75 বছর बरखाय नेतानो बोद्रसनै चिनि अस्तित्व की फिल दे फाइनो चिनि हा नक अधिकार की फिल दे फाइनो ताखुतै बुखुसो वानसुगि नायदि अबनि बागै आं कयना मुसुंगो जों अबहाय खाय कमावै तिनि अजागा सकबायमानि गारि बिसिंगो सरक गोसारो पर्यन्त रेप खायजागै कोनो बिचार मालिया हंकाय जों ताई बसकांनि सालो तदे तंनं हिंकाय जों कमामानि पिछने दायि साबो अ दायिनन जुदि नरक सिनिमान कांकाय जों अब सिनिना नांनाय बरखाय बरकनो जों ताई 75 বছর बोद्र हनै जों चिनियो सेई अस्तित्वनो किफिलि दा माननो हिंकाय जों ताबुक तामक लायनाय जों कमामानि दायि साबंखाना जों असनो सगमानाय गुस्तिनो तेबुदा बोद्र लायै समर्थन खायै बरखाय बरकनो लगि रुइदा जों এই যেতাম হাই বন বাজি সকলে আবির খেংলাই চিনি সরকার ফাইকানি তংকলাই দংনাই 75 বছর রমই যত দল সরকার ফাইমানি বেবাংনা বিদেশি সরকার ন বিদেশি দফার ন সরকার চানানি বাগै ফানরানা বাগै চবানা সিমিসি जोंबाय जों सागলাই दंगो किन्तु अबरनिनि हाया नों आनि नकनि नकफां बाहायसै ओंमान नै खरांति साराकनाय ताबुक जरा केबो गैखौ बुइनि दफा बाय ओ ताम हनाय बनो बुइनि कालबारि पान्दारावबो सै हान्ता जाना थाङै बुजाक फानो लाथि रोजाक फानो कपलाय सैबे वारजाक फानो दैखौदों सागल लुजाक फानो बेकेरें टुक्रा कायसासै दा मासानो हनै आरस सकरम लाई सेगलायै नों दाहायनिफ्राय नों फायाका आं ताई खनसालै बिसि मासा कामनै सैबाय सिमि वालायलै ए खनजु कागलाय दंलै तद्रा कागलाय खाङा कागलाय दंलै माहाय जोंबाय जों सिमि बुइनिबो साना सरकार चाराना बागै जोंबाय जों अर दं संलाय खाङा कागलाय खनजु कागलाय वा कागलायै जों उद्धार दांनो सारि ताखुकाय बुकुजों आबुनि बागैना आं ताखु बुकुनो कयो जों कमामानि पिछने दायि हिसाबो नरक बिचार खायदि आबुनि परे जों बसकांनि सालो बरक हाय दफानो फालै जानाय हानो फालै जानाय बर रकनि उपलगो जों कि हिमनाय ना बरनो चुबावै बोद्रनाय ना बरनो सरकार चारना बागै जों ताखुबाय ताखु कमालाय बिहि गोसास कमालाय थैलायनाय आबो लुकुरक बिचार खालायदि जों कमामानि पिछने दायि साबो आइडेन्टिफाइ खालायदि उसुक जरा सावैनो आं बसकाङो जों तामु खालायनाय आबुनि प्रिपारेशन ना हरै वानसुकदि इ कयमुं नारगै आनि ककिसा सामानि अरन मथाका जतन खुलुमबायखा हामबाय।